Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant la comptabilité des sociétés. L'objet de ce TP est de présenter le tableau de répartition des résultats et les écritures comptables nécessaires. La société a été créée le 1 2004 au capital 300 000 dirhams divisé en 3 000 actions de numéraire libellé du premier cas de la Constitution. L'exercice 2004 s'est terminé par une perte qui a été affectée le compte report à nouveau 12 000, bien sûr, solde débiteur. Le 1-4 2005, les apporteurs ont libéré le deuxième cas suite à l'appel du conseil d'administration. La même procédure a été adoptée pour le troisième cas pour le 1-10 2005. Les statuts de le statut prévoient l'affectation des résultats comme suit: 5% pour la réserve légale, la somme nécessaire pour fournir aux actionnaires le premier représente 6% du montant dont les actions étant libérées, bien sûr. Le reliquat peut être attribué aux actionnaires à titre de dividende complémentaire. L'Assemblée générale des actions réunies en le 25 mai 2006 a adopté la répartition proposée par le Conseil pour le résultat de 2005, soit 125 000 dirhams. La répartition prévoit une réserve statutaire de nul, un super dividende unitaire de 6 000 dirhams. Le reliquat étant reporté à nouveau. Présenter le tableau de répartition et les écritures comptables. On va le résumer dans un tableau. Ici, on a éléments. Ici, on a calcul. On va faire les calculs. Ici, on a affectation. Ici, on va faire somme à répartir. Voilà. On a ici somme à répartir. On a report à nouveau. On a bénéfice de 2000 bénéfice إذن إذن somme à répartir. عندنا ناقص لأن solde débiteur 12000 وعندنا résultat 125000. Voilà. Première chose, réserve légale. الكالكول ديالها كيفاش كنديروه فيها الموسيون نفتحو القوس ونديرو 125000 ونقصو منها 12000 تربور أنوفو لأنها سولد ديبيتور ونضربوه 5%. إذا كتخرجنا 5650. فوالا. إذا premier dividende. Premier dividende. عندنا رأس المال 300000. إذا الربح ليبيغي في الأول العام. إذا 75000 نضربوها في 6%. نشوفو دوزيام كارت 75000 75,000. 75,000 لا. 75,000 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
76,000 برضو نضربوها 6% ونضربوها نشوفو فوقاش اللي بيناها دوزيام كا. 1/4 هي 9/12، 4/12 هي 9/12، يعني كنحسبوهم فوقاش اللي بينا غير شهر 4 حتى شهر 12 إذا 9/12 ونديرو ربع الثاني 75,000 نضربها ب6%، ولكن غنضربوها غير في 3/12 لأن في شهر 10. إذا نديرو الكالكول. إذا هادي كتخرج 4,500 وهادي كتخرج 3,375 وهادي كتخرج 1,125. إذا هادي الكالكول كتبقى لنا 900 بيان سور. حنا صاحبنا الكالكول. دابا غنصاحبو اوت ريزيرف. أنا باش نشوفوها سميها إلا هي المبلغ ديالها أنا 80,000 ريزيرف ستاتوتير. إذا 80,000. إذا دابا نشوفو سوبر ديفيدوند. نصاحبو ونقسموها على، إذا غنصاحبو 125 ناقص 12 ونقصو منها ريزيرفي تاع 6,750 ونقصو منها بريمير ديفيدوند 9,000 ونقصو منها 80,000 كتبقى لنا 18,350. الكالكول 18,350 غنقسموها على 3000 ديال لي زاكسيون باش تعطينا 6.11. 6.11 نقول وحدة. إذا 6 إذا كتعطينا بالسمو، إذا كتعطينا تقريبا 6.11 نديرو 3000 في 6 إذا جينا ب 18,000. إذا روبور أنوفو إذا 0.11 ضربة في 3000 نديرو الفيرغول كامل كيساوي 3,500. متسامبليفوش. إذا 350 بقاتلنا 350. إذا دابا غنكالكوليو الضريبة retenu à la source. إذا شحال كتساوي 9,000 سوبر ديفيدوند زائد 18,000 كتساوي إذا كنضربوها في 10% كتساوي 2,700. فوالا on a terminé.
porter à votre connaissance إذا كان le pôle à nouveau positif la réserve légale الأسبوع إلى résultat مباشرة بلا ما نديرو ناقص. Fais attention إذا دابا غنسحبو comptabilisation سهلة. إذا résultat réserve légale haute réserve associée dividende à payer état détenu à la source. إذا 125,000 هذه d'après l'exercice fais voir جروبور نوبو 12,000 ونشوفو ريزيرف ديكار 5,650 وهذه 80,000 associé ديفيدوند 27 ناقص 2700 كتساوي 24 300 نزولو الضريبة عندنا 27 ناقص 2700 كتساوي 24,000 و ليطا روتونو كتجي 2700 ودوبور انوفو خرجتنا قبيلة متساوهاش إذن 350 فوالا ماشي نصاحبو هايا نعطيكم لي كود ديالو 91 فوالا ودوبور انوفو 1160 وريزيرف ليغال 1140 وتا ريزيرف 1151 ودوبور انوفو 1161 و اسوسي 4465 و إيتا 44 و 571 Et voilà, on a terminé l'exercice. Merci de votre attention. N'hésitez pas à t'abonner pour recevoir d'autres vidéos.